Nga agsapatay amin nga awan malabsan. Kat daytoy apo iti makintanlo nga interaction tayo with GHMC kan BCDA. Idi katugtugaw iti barbaro nga presidente ti BCDA iso da mismo ti inmay iti opisina tayo. Yay liga ng mga barangay nga nagkurtisikol. Kadwa na amin apo ti staff na nga inmay da inlatag daytoy plano da. Okay. Iso nga na-schedule iti General Assembly tayo sometime iti July. Napan kayo ba kami ni Jai? Diyan mismo nga di opisina da. Okay. Ako. And then, in commit dang agkaroon dat iti General Assembly per barangay. Kadigito da 14 barangays na apiktado. Yehe. Iso da ito yan. Da kayo kumati kaunaan ngam na postpone iso nga nalpason ni Green Water, sin Maruno, Jai Upper, Dagshan, kan da kayon iti latest sumaron tumot kita do mga barangays ket nang ngagantayo iti commitment da iti sinseridad da nga talaga nga mangipatungpal dahito ay 19 conditionalities specifically on the 14 conditionalities on the barangay segregation. Isu nga natinagan da iti programa da nga daytoy ket BSP, Barangay Segregation Program. For almost 30 years nga isu ti daw-dawatan tayo kada isu da nga itong over da ito nagpatakdiran tayo da ito lutluti tayo kat isu da ito nga matungtong palang amok nga nauma kayon ti kauuray gapo iti nagado-ado nga kare-kare commitment Kare-kare naging iti politician wenno iti gobyerno tayo nga mga matungtong pal hang kade napaw. Kitaan nyo, iso nga tatang at simpo, daytoy apo ti history in the making. Nga matungtong palan, daytoy ingkaren iti BCDA kan GHMC. Hang kayo nga madangagan, taada iti barangay, ada ti lokal nga gobyerno, nga monitor, mangit-evaluate, nga mangisakit, kanda kayo nga umili. Iso nga, daytoy ti purpose na daytoy General Assembly. No man adati mang mangagyo nga daddo mga ibagbagada daytoy ti usto. Digiyay ibagbagan ti daddo mga aga grandstanding hanyo nga pagpatian digiyay. I-validate yu pay. Sa kayon to agkaroon iti decision with no conclusion. Kat basing na iti presentation iti JHMC kan BCDA das daytoy ti no. Ne, adatoy ni Apo Pasado Kapitan na Almag. Ay malagip takpay lang, Uncle. Iso nga, kitaan nyo, in-present damot tanan. Okay, numalpas na ito'y assembly nga na ito'y, imbaga damot, digay requirement nga i-submit nyo, tapno maita dan, the certificate of recognition nyo, kadigito'y daw una nga masaksakupan iti title property iti GHMC. Kat ay dan sa 52 nga residente nga maikan nga umununa. Malpas dayta sa danto sumaruno nga i-process mo daytoy untitled nga part iti reservation. Okay. Imbaga datatay di open spaces. Imbaga datatay di forested area nga maprotektaan. Watershed. Diay da in compliance diay ordinance ti city government with building code. Nga ada iti matamaan ti balbalay na iti isment iti creek isment ti kalsada. Iso nga ada jay bakante nga lote open space nga pamalin nga pang-relocate ang kanyayo. Okay? Di ba isot nanggan yung tatay? Nga masapul gamin mo nga ada iti forested area or green belt area nga protektaan tayo para iti incoming generation. Adamot lang ti institutional, imbaga datatay, nga pagpatakdaran ti playground tayo. Basketball court. Kasla na ito. Kitaan nyo ka iti commitment da. In use of frac da na iti barangay tapno ada iti us-usaran tayo. Nga pagmitmitingan, pagprogramaan, pagsalsalaan. Hang ka de? Dayta ti umno. Iso nga dayta ti dawat kanya yung maumili dito yung country club. No man adam to ti umay nga politician. Okay, siyempre dunggan nyo.
muna. Muna, Okay. respetuan. And then tungod yung mo dito side, dito ibagbaga tayo nga omno. Tapno pagbalansian nyo. At niya ngay nga rob, no ada iti negative nga komenta, di bali tay aramidon mo iti GHMC, BCDA, iti rubong dalaan na mapulfilan di mismo mo't lang nga objective da nga maitad tumot lang iti umili. Di gito da nga nagtataangan tayo. Katlo ada pa iti daduman to nga sunod-sudyo, ada daduma nga iso, ada iti barangay nga mangkitor kanyayo, ada mat di opisina tayo nga ligan ng mga barangay. Si Wawaya ijay nga umay kayo, overwhelming ti kape. Unlimited tin na po. Hindi na po lang, nagala ko di sida. Okay? Kat, apay nga liga ng mga barangay ti in-approach iti BCDA. Okay, anybody kanyame nga agturturay nga ada iti City Hall at mabalit da nga kamangan. Ngam gaputa ada nga ro ti asosasyon iti barangay. Iso nga rubeng laan nga umayda maki-coordinate kanya tayo. Ta iti akame as officers iti liga ng mga barangay is to kitaan mo iti pagsayaatan, the general welfare iti barangay. Dijay apo iti general nga objective mi, general nga mission mi. Iso nga ragsakan tayo. Tani hangko mo no malunga taunan daytoy samot ti for how many years? Siguro more than 20 years nga in my iti GHMC BCDA nga iso da apo ti in my ditoy barangay tayo nga mangi-explain, mangipakaamol no nga mission da. Okay, kat ala ibatik da kayo ata ni adu pa iti interaction ko nga apang ko atindaran. May apanak mo lang ijay ancestral land ko jay Burnham. Tani madama iti anyan yan pre-construction na jay Ibaloy Heritage Park. Kamang rugi ti construction nan, taapang kumangkitaan. Noos tumot lang yan aramidon ti kontraktor. May apanak mo't lang ijay country club ng ijay dyan, hey, iti paghildan da. Ada ti programa da ijay. So nga nagasat kayo. Di ba la importante may turnover muna di ka sa atin to pagtutungtungan no kas anong to evaluation na. Sumaro nun to di ay kat no dumawat to itong ay kini GHMC. BCDA nga kung nanto yung ilibre mo ito nun mabalin, possible, di ba? Kaya po in 50 years. Di ba? Kasi nga talaga. Mabalin pa yung agaramit yung lang iti socialized housing. Kadigito yung open spaces. Babaan iti digito yung barangay officials apo nga imputos tayo nga mangpaturay na iti barangay. So meaning to say everything is possible. So let's do our best and God will do the rest. Thank you na imbag nga sa patayo amin. Thank you, Apo Ragyari Alibeng. We move to the next part of the presentation po. Engineer Edit?